ilalla futuma wendi tuma ilalla fatum da wendi yinga ajibibiga futum da wendi yinga ilalla fatum da wendi yinga Ibrahim yanga futum da wendi yinga Mahawati devi futuma wendi yinga ilalla fatum da wendi yinga Salisa biga futuma wendi yinga ilalla fatum da wendi yinga Ibrahim yanga futuma wendi yinga ilalla fatum da wendi yinga Abdullahi yanga futuma wendi yinga ilalla fatum da wendi yinga Seki suri tikatui Ameki remba tikatui Kodivari remba tikatui Burkina ye yatuka ye Seki suri yatuma wendi yinga ilalla fatum da wendi yinga Seki suri futum da wendi tuma Mwemba general la futum da wendi yinga ilalla fatum da wendi yinga La ilalla futum da wendi yinga Salimata ke ma futum da wendi yinga Fatimata sida mutuma wendi La sani ke ma futum da wendi Saida busida mutuma wendi yinga Panchoro remba titokai Pama remba titokai Dandi remba tikakai Seki suri futum da wendi tuma ilalla fatum da wendi yinga Seki suri futum da wendi yinga ثبت لسان كل مسلم بجواب سؤال الملكين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ذريته والأصحاب الكرام وآله وصحبه أبرار الكرام أزواجه المحسنة جيرانه وسلم تسالي ملكاسي الله أكبر وآتينا النفيس بلا حساب وعلمنا الشغير بدون أجر رعاك الله يا شيخ عبد العزيز دوما وأسكنك الفشيح مع الوكال فضلة فكبر عليه أربعا لفواته العلم زين ونور يستفاد به شتان ما بين طالب العلم والذهب ثمانية للمرء يا شيخ عبد العزيز عاكب شوري ولا بد أن يرى وليس لكل امرئ غير ثمانية سرور وحزن واجتماع وفرقة وأسر ويسر ثم سقم وعافية ما ودع نبي كاتورة نكم تبومني من يوم Nyaba Abdullahi tere hambe bewa to nyaba Ibrahim tere bebe ti baba Akim so tere bebe ti le waziza wa azukum kunera la man gwani nga yab me nan kamani to yab nan kamani sama me nan kamani yena man ko tinu ngata yisi el kungo on kuni bui ba tin ban rasa mo ban ti suki on kuni bui ba Ukubila pasura mati pare. Kiti waka pare nambasba. Kiti jitinga mingan kamenye omen dina. Mama koti wote hina yunga.
mam dogli yel kono e tene wina fela mi sikabe ya mo ngehenenga abu wata balla pem so kan tudi mo wata ke wata pem so tudi wata tunda ka ji ya ko da Allah wa kam tayi ne tiro kala wala ka bas kai ti ni wuni kan ya ga wi mo ton kai wa kam ti mu ne fu huwa da ka misko bayan ke par fe kai musique samsawa fere na de ko bombindu wannan wani ke kan jiwa nan nin hinge sa adan yana wannan sasa ka san ta bandin na biyan rawa nin na biyan sallan fa na re sallama insha Allah nan ya so wato nan ke da ni ma mun ko tum su kun koya bada ya garji Allah be kawa ma da kashe ta shoka hanci mata ka wannan son amti bugun bi ka be kai sambe mu ya ke kun koya Allah Impulsia o se kare zakremba o se atugi se pa kepse watero juka rundo yonga nep kende to weni ni lafi da yiki lafi relor kudigi nam bo sa metti atugi se fan fas ina ka man se kare zakremba do kanga ya pupilum do le na nama to pupilum sa summa ni pupilum do yena ya gumosa man kondo do yedi zaxremba yedi mitbo aman mutine bi fa fas do summa ken woto na yele la yele mbere ri se kane mamye kataba makka se ko koy mam yele piyo yele piye di so ora décembre a waye di famille a waye di famille ko bo do wende ti piye so ba sam fidi bu kinam nan di tek ni gala ma kan fonci kolwa bububa nan di bu kinam bo ko so barka messi de ni piye fi so ko mama ya fakat bi kelle yimre décembre la yimre pa bi bange sila ane pu ya pa yimre isa moya to kondo mona na mse ya to fungi ya shile digula tu kon bo tu ni ko tu ku ya abu namba so to na kus watu fasu waka wena mingi vere ina korata bayaka ina kitul posu wawe ina gangu burkina faso zamana bana kelu mingi sibe burkina faso wena yimbe ina james burkina faso kombane taba ki fakya pi noyende ke noyende da yinoyende haza assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh ko sila barka ino worko re salla annabi muhammad ino worko re ila kaba dale kutubu zamana tajul awliya murshidu ruha li harakat al-islam Allahu akbar shebni ya tahannan to ina shida kawili to kise na bada atoka da na ba shitibala na bata zara pore na yineringa erete atakbir shebni ya tituna nda ngom wala wazu wa mapuse tunda yeda me ya wa vele tipo to ara kana silika wili ti foko ala me era kana ile wa sam jam ko di chepshaf erete atakbir wala shebni ya hawa ndina tunda banga de kana sam nan to karama fo tipo to sa shida tibala wenna yelam ti inna sa'ayakum la shatti ya sheka wawi to te kar sam yetan ngala ane waka ni ne kala karam gida tina man sen de de yente aka kabina kuma shekin ya tawandi ke imazan lobo dunu wono piwa na da bala Sheikh Abdul Aziz Aqil Shore kabu jida batte ayya batu wi yonke dunu wono piwa nasa la tun shunuwa ya sheka ngala tuni ya baramma yar sam na manda on ko dwara to kukula lela on kukula
lati sheka ngaya yan min jama na nge to sheka ma ton ba ngada ton nan namsa ilmana marar samna ko cinna zaman zin so wo sheka ma yo ni ku ji na faso o bilion de tsankanga ujiyo nge shugu tsanga zema ta tsanga do ni ngi na ko ti sheka ni buku ti du wono pe wana wata ni won koma aya sheka na wata gese na sama mbasa ida puwa pang soba good bob giyo ndela tini fitomna mandalika tiwa jiki ina sera mencho ko midina namsa wallahi nindi mizi na aire pora manya aire pora zama ni shirka kaka tube ko ne tuti dulike aire na ka tubin ci dile tubi sa tiyo ya wennam ne ma to wennam diga fere burki no wala le duno no piyo anasa yeto ya wala shi asim da yelawa sheka ya awan ci tam di shogram le ko namma la pore ni sanam ki am pa ambale ni somme yela ay am pore ba ka yitnya bi dama ya shogram man so mo pore ba ni anda ba me ke so lo hawo dama ma ba andar kan giru no dama na ba na se sheka ngal ga la rinna dama man ke kam ba woto ne ko mo nam di sheka na man do ni ko ku tiro ba so mo sini ni humbe o nam jaka ba faji dan ko ya nan te wato alaji za ko abari adam jinno ne wonde manda ma de shirka ni mo mi won na shogal da ne wonde biyo ma kama mo wa ho ko sina biyo lo wala ya ti sete wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh fi amanillah ona bismillah aja. Au nom de l'association Jami'atou Ahiba au Rasoul, je vous demande 1 minute de silence pour notre fils, notre frère, notre ami, Kassim Dera. Qu'Allah l'accueille dans son paradis féroce. Merci. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره عظيم. Au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux, louange à Allah, Seigneur de l'univers, le tout miséricordieux, le très miséricordieux, maître du jour de la rétribution. C'est toi seul que nous adorons et c'est toi seul que nous implorons secours. Guide-nous sur le droit chemin, le chemin de ceux que tu as comblés de faveur, non pas de ceux qui ont encouru ta colère, ni des égarés. Amen. Honorables chefs et imams, honorables invités, chers frères et sœurs, assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. C'est au nom de toutes les femmes de l'association Jami'atou Ahiba au Rasoul que je prends la parole pour vous souhaiter la bienvenue. Aujourd'hui est un jour pas comme les autres pour nous musulmans et musulmanes. Gloire à Allah. Qui nous a encore permis cette année de nous retrouver pour célébrer le Mawlud, date anniversaire de la naissance de notre bien-aimé, le noble des prophètes, Mohammed, paix et salut sur lui, prophète envoyé par Allah pour toute l'humanité. Toutes les louanges sont à Allah, le maître de l'univers, le clément, le miséricordieux, le souverain du jour du jugement dernier. Paix et salut sur notre noble prophète Mohammed, ses compagnons de lutte et tous ceux qui, jour et nuit, veillent à l'épanouissement de l'islam. La présence du cheikh Abdul Aziz Agil Soré nous galvanise dans la soif de connaître davantage l'islam. Qu'Allah lui donne longue vie, élargisse sa science, afin que nous continuions d'en bénéficier.
Comme dirait Des Altino dans une de ses chansons, toujours imité, mais jamais égalé. L'original n'est pas la photocopie. Cheikh Abdul Aziz Agib Sorey, vous êtes l'original. Cheikh Abdul Aziz Agib Sorey, vous êtes l'original. Le maréchal des cheikhs. Nous disons merci à tous ceux qui ont fait le déplacement ici au stade omnisport de Somgandi. Puisse Allah, loué soit-il, exaucer les vœux les plus chers de chacun de nous. Qu'il facilite le retour dans nos foyers respectifs. Que la fête soit belle. À l'année prochaine, Inch'Allah. Assalamu alaikum. Alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Cheikh am kotam ti gomno wen to wen na nyes dossier wen sana ma manke bo so balu da itone yamhaqu Allahu ma yasha'u wa yusbitu wa indahu ummul kitab wen na nyela woto ayati yake ngul sa ko ko to yesu beneda ti ye wen na mi so duru po duru ha ko so wende bo wen na mi ko ga ko nge ti yesu beneda ngul se ta yesu ma ni ko suno ne da wen la zo al barke Sheko wallahi yango mamfirot nan liyoronda tisana pasini bi. Sheko yango mayawa. Wa murkhana na bagon gomnya wa isampa yango. Sheko yamye nan tikukile nan ya usuronda sheko. Wallahi yanto wasatondia. Ti adi ni separe rsele la ni fama na garuto sheko yango mayawa rajona pusu. L'islam apanga metu wallahi nyoya shida. Wa mkweli shida tukuni fa yakuna tukaga yamnyenye. Mkota yaba sheko. Ningeza mama sema tukanga tienzi ya kunifo yakuna. Ngoma pana Ethiopia. Neba pa waka nanke na wame kutukusha mana labuwa nanke. Ringa nilifadika ania. Tima miya mtisheka sa mandora. Baya tanko ya lahurikia wena mengi na kitale basana msheka dora nima. Ya mwemba naba mwemba general marshal de chèque wona mson kunena pindi mpupinde Muhammad ne tale nyola nengo watu papamu na yamba kama bahamba ne tisheka ya wona mko yamba tumpa tumani pala binda la bongo pour chèque mani doti no kupa mzero kwa mani pogo kalbi tutu semanu Zeki nous a dit Bancheka. Zeki nous a dit Bancheka. Kun شيخ الشيوخ عالم العلماء فاهم الفهامة فاهم الفقهاء محيي الدين عز الدين بركة الدين نعم الدين صلاح الدين صاحب الكل فيقول كتب الزمان موجد اليوم للحركة الإسلامية العالمية ولي من أولياء الله لا شك فيه فمن شك فهو حاسد قال أبوك أعطي سوري على حقي وأنت مرسل الحق إذا كان كذلك الشيخ الإسلام قل الحق ولا تخشى أحدا من الوهابيون الذين يقولون أن المولود بدعة ويعرفون حقيقة أن المولود حلال والسلام عليكم ورحمة الله. أيوة إمام توفى أي سمعوا فريا كفلاو فريا كموشيو فريا من يلوبي ربي بوبو بالا ni shego te manyo e Burkina be okmana kun faya kunudo inna lillahi ibadan idha arada Allah o shego de fleniye jombe de ala be nu ya fodro ala sonna okmana bamananga mena chama de biya miti musikamme me o bamara kana sigi shego koroya kallamene ke shego ambifo nganai shego nyada fle halna makuma kai me aw makubetla ala ka makodla يا صاحب الأسرار والأنوار يا صاحب الأنوار والأسرار ويا نور الأنوار والدور إهادة أنت الخير كل الخير في وردك أنت الخير كل الخير في وردك لمن يريد الصراط المستقيم فحمدا وشكرا للإله الذي به الختام فحمدا وشكرا للإله الذي به الختام
كبدء في قضاء غريب أنت شمس الهدى بحر الندى مرشد الروح لإباحة الإسلام مرشد الروح لإباحة الإسلام مرشد الروح للحركة الإسلام عالم العلماء فاهم الفهامة شهاب الدين شرف الدين نور الدين فهو عبد العزيز عاقب السوري. ترى هذه الجماعة لسنا حسادا ترى هذه الجماعة لسنا حسادا هناك الشيخ مسك المجالس ليس حاسدا هناك حسن ودره ليس حاسدا وأنا لست حاسدا أحاسده موت ثم موت إن عيسك أنكد فها هو في الدنيا وفي الدين سيد يقال به جيش ويؤمر مسجد دعا الشرك منه مشرفي مهند ورومه يرديه وسهم مسدد سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لا إله إلا الله 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 لا إله إ
Ishaq Shore Bongum bin Nangatum Datom Koneba Ndam Himayame La Ronda Moyam Ola Ambe Alafu Kala Baraka An Shiziri Kofe Nisetigi Toho Barkamai Ambe Masabayifu Alam ni yang daba mai Mumbamulu Nambisika ala sarandanina Wallah ayuh Foi tambulu Ni ala barka Wallah wudu Ala barka dani kofi Ya Ambe tangan ina fe akan tanga kabo shetane dangani toro Sigatar wallah Wudu Kofi ambe soli kirana sumo sanmauka Ya Kanabaw fo aw kelengelu aw mu bo yoro jan yoro suru ka aw soro ni mawludu bayn kene ka wagadugu ya
Yando ya en façon. Wallah, La façon. Pays des hommes intègres. Wallah, Yando be wele ko songande teremba. Kabene 30. 10e mois de ma fille. 2020. Oh, a fokku yimunye. Dondo mo o bina na on kof. Ebina. Ebeta. Dobina. Dien wude. Tulaka ayamu nudawiliha bayna. Ko wi yele mede o ci to bolo kilenka. Ya mo kebe mi. O sara. Ifa tumbi. Do fa sara. Ni yere bina te do fa e dondo. Ni yere bina sa. Dondo. Aha. Kon nun be bande. Kon nun ti to bolo kilenka. Aha. Kullu man alayha fan. Fembe bi ba. Ah. On y avait fait na be galoy. Min ti galoy. Ala yi dan ko min kama. Wede dumay illa li abudu. Hakkan bi alama ka alabat. Wala awminu. Ya an soraya wa gadu ya ma bayin kenaka. Oh. Amba awfu. Kanu be ya awshiya. Ah. Suna mauludu kere yoro chamana. Dugu chamana. Mais frontière de Tuguli. Chetigu ba awla. Kabani Sierra Leone, Mali, Côte d'Ivoire, Guinée, Sénégal. Dogora Amérique, Dogora Canada, kana an soraya. Ni mauludin ka. Abekera ala nyana ala kana osa. Amin amin amin. Amin jamiyati أحباء الرسول صلى الله عليه وسلم أم بو بلدي والله أبدا أو يدرم كلمة من بوكا فاينونكا لا أبورا نفلو من على كمليا آمين 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 ما تسري ده والله أقول أو كرمو سجلين دو هالي والله أو من الدرم فاينونكا مولود لا ولا من يقول لا جير لا نبي نبوا كتاني أو تاي والله أو أي مريا سادة والله بقولي والله أتمنى أبغى أقول إيه ما يسوى إن كلام دينا في كل نون نون بس يا كرام والله فيها على كاني آمين 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 ولا أمريكان منك من دبوله كم مولود كنا مولود من دمبو ولود بمولود والله ولود ما ما بكونو ولود بمولود والله ولود ما تكونو وتسيك مولود أي والله مولود يريني وبانني ولود John Bangani, Mustafa Kabangani. Dans vos leçons, wa Mustafa, ala kwa makurane kono, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Kuma Mustafa ki, dans vos mafui kama. Fo kala fiya o ka hinɛ sɔrɔ kama ni ye ala kira ci o de kama ɔ cɛ min cira e ma e ka lafiyali kama n'o ka nani ni e ma ɲagari o la ni e ma nisɔndiya o la a bɛ yira de ko e ye fitiriwale mawuludu ala ye mawuludu sabu ala nusa diara ni Muhammadu nani o ye mawludu kiraw ye mawludu Qur'ane kono afora wa isqala Isa ibn Maryam ya bani Isra'ila inni rasulullahi ilaykum musadiqan lima bayna yadayya min at-tawrata ومبشرا بالرسول يأتي من بعدي اسمه أحمد. ندعوني سبب. فلما جاءهم بالبينات قالوا هذا سحر مبين. ندعوني سبب قرآن. إتهاب لي سبب. نبي عيسى
akwa ka mɔgɔw ma ne de Isa Mariama de kɔni akwa bani Israël kaw ma ne ye Ala ka kira be kana ni tiɲɛ wa mɔgɔ minnu kɔnna ne ɲɛ olu ka tiɲɛtigiya m'o yira u la wa n bɛ tila ka fɛn fɔ aw ye aw ka nisɔndiya ni kira ye a bɛ na ne nabila Isa kɔfɛ a y'aw ɲagari a y'aw dɔn kɛ aw y'aw yuguba ko kira dɔ dɔ bɛ na ne kɔfɛ a tɔgɔ dɔ ye ismuhu Ahmad o tɛ mawuludu ye kira yɛrɛ y'a ka mawuludu tɛnɛ o tɛnɛ kira bɛ su sahabaw farala ɲɔgɔn kan ka Mustafa ɲina e tɛ foyi fɔ i kun fɛ fo n'a kɛra Ala y'i yamaruya ni min ye ɔ e sunkun dɛnɛ a ko tiɲɛ don ne bangena ka bɛn dɛnɛ ma n'i y'a mɛn ne bɛ sun dɛnɛ n bɛ ka barika dali dɔ kɛ ka nisɔndiya ka n ka nisɔndiya yira Ala la ka bɛn dɛnɛ ma sabu ne nana diɲɛ na ka bɛn dɛnɛ ma o tɛ mawuludu dɔ ye i bɛ hakili sɔrɔ ɔ ni e ko bid'a don k'o haramiya ko i tɛ mawuludu kɛ n b'a fɔ ɔhɔ baasi t'a la an ka taa bid'a sira kan bid'a don kɔrɔ ye kira taalen kɔfɛ fɛn min donna diinɛ kɔnɔ e ka kiyam layli bid'a kiyam layli min sunkalo i bɛ kule ka nafolotigiw ka wariw minɛ a yi na kiyam layli seli kira ma tarawiya min bɛ seli sunkalo fɛ an ka fara ɲɔgɔn kan ka jɔ ko joli seli kira y'a kɛ n ko Seydina Umaru ka waati dɔ a nana mɔgɔw sɔrɔ o yɛrɛgɛrɛlen don misiri kɔnɔ a ko an k'a lajɛ sa ka mɔgɔw fara ɲɔgɔn kan ko bid'a tɛ nɛɛma ko nin ye hali n'a kɛra bid'a ye nɛɛma bid'a don ɔ e ka monturuba min bɛ kule i ka misiri kɔnɔ ni seliya sera kɔn kira ka misiri la a ma kɛ e ka kɔgɔ don i ni musow cɛ pour que i birita i kana muso jɛma in ye siɲɛ furancɛ kira ka misiri la o ma kɛ e ye nafigi fitiri wale kafiri de i tɛ kira don a silamɛw kira ko in tɛ tulonkɛ ye Ala kira sallallahu alaihi wa sallam Ala ko a ma ko n'ale Ala ye nɛɛma da aw ma k'aw ka nisɔndiya n'a ye ka Ala barika da n'a ye a ko n bɛ nɛɛma min ko fɔra aw ye o ye rasulu de o kɛra ba in ka mawuludu ka nisɔndiya n'a ye ka ɲagari n'a ye maa bɛ n'a ko olu tigilamɔgɔw kafiriya walima ko olu tigilamɔgɔw kɛ ko dɔnbaliw ni jahili maa min cira i ka hinɛ sɔrɔli kama maa min cira ka sɔrɔ an fa Adama bɛ ji ni bɔgɔ la o don Abu Hurayra a ye Seydina Ali ɲininka ko kira yɛrɛ ye jɔn ye أقول فقال اعلم أنه رسول الله وقائد الغر المحجلين أقول يتكرا دو دنفهم بك كرا والله وأدن دو نون جلو سما باتو كتا أرنكم من كرا كدين نايا فام يامل لافيا غورو دو يكا بيتك دالا دي سلاميا دو ما فام o silamɛya nafigu silamɛya kɔnɔ o de ye silamɛya ci n'o tɛ silamɛya ye tiɲɛ silamɛya nana de danfɛnw ka lafiya diɲɛ ka lafiya mais anw don i y'a yɛlɛmɛ k'a kɛ jalamugu meleke ɔ birika wuli ye maa fa diinɛ ɲɔgɔn juguya diinɛ ye seli ka taa i walimuso bɔsi seli ka taa i sinji
sinji dabali wallahi o ke boy silamɛya nana yɛlɛma an bolo ka kɛ wallahi o de y'a nkalon ye wallahi silamɛya tiɲɛ kira nana ni hinɛ min ye dɛ o hinɛ in kɔrɔ de ye an ka ɲɔgɔn lafiya sigi la ani balimaya kɔnɔ ka don da kelen fɛ ka bɔ da kelen aw jula ka mɛlaw an b'aw fo aw n'a fɔ k'a surunyana mais nin bɛ somɔgɔ sama bɔ ala ka n'aw sara amin 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 ini jadi assalamu alaikum sama nan barka sikko be sapamu be sapamu yele nyambe ya tirunde yunga noma koy wallahi sikko be chaque jour song la fere sunshi wallahi usi koy idan posman nan barka logor poli edu ko so gundum man nam zaado sikko be na shaytan wallahi ne logor poli posman nan barka batar sawo ko so man de te jinga yinema halso ne do ne hembe ka ne shura rabo ne pidis faji amin 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 lesi koy ede son nabi yama ne zakarab logor jugu sikko ede woni da ne batir hin kawa j'aime ça le 30e mois 2020 wallahi sikko wa aponka ne Cheikh Abdul Aziz Agil Sor hakka mawluda de wallahi sikko يوم فان انتهى مولود الجن لا يقوم يا رب والله يا نبي زوجو زوجو كم بان صوره والله لازم سكين روان كات لا تديت السنجين بي نبنا يا سبب تابني بكي سان والله لا ديت النانجين غا على واقع والله شكرا لا لا تنجين غا لا دارا لا البوسه ندفع هم بكا Pusi irmoim bahmbeka wala monde na nam sembeka pus monaba wala atul la wa wal matamam sikko ayana song wala alsu nyelo poli police number ko hurban wala ko ko wala sécurité ma bugo fa man burkina tengan bandamba be kangara pokoy da hamde tenga pokoy to wena mala bu amin 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 tenemi hanlu zabra poko tenga songo ninga mbas kom ninga ya rabbi ana zab zaksa amin wana ya huboma me amin 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 nyelo poli e tenga da na yum ninga ne sabab ni hamman ka ti irma bis per pa ti ro poka wallahi yimkoy irbon da man to wana ya huba amin amin o zakaremba o mbasa wani ninga albarka amin 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 nyelo poli nyabe hin ko de va yi Sierra Leone yi America la Canada o beka Liberia rembeka ne duni fa ba yalsa ba sa fa ba yalaga ye sababo tina sanam politiki ye sababo te frontière namba paxe la pa frontière namba ye sababo paxa ba ye sababo te coronavirus a microbe ki wallahi to koy oh man pa mi frontière namba paxa von to pour fe namba hamman coronavirus wankat man pa mi nga von yem pa mi von ye ya yunga la coronavirus yita sempa na nam sa to Osman tam frontière mo me la coronavirus bebe illa na nam sa to Osman pa mi ye kama sempa mi bumbu sokol la banga ya rabbi wana sonso amin 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 dumi fa bayal sa bas bayal sa fa ba ayura la coronavirus wallahi ayura me bono wallahi tikko amiyatu foto waya aparat talo ay adesa na Allah limbela yenet hendi tikita ku wallahi tikko wallahi tikko wallahi bayana ko babu ye ka fi shani metala akide wallahi to
Champagne? Non. Non, limoni. Aïe, c'était. Il lui dit non. Wallah. Lui dit quoi? La mandatum mi gagnam. Voilà pas. Tu m'as dit plus fort. Wallah, tu connais. Wallah. Moins de la plus fort. Allah is the one. When hang it to boom up on Passoma. Pantor and Bamana. Wallah. Mam Yum Vayasa, ne ambion king and Satana Yimbi. Mam Yan Virginia. Ambion Pua. Never man, Amour. Allah. Subhanallah. This is you going to hear when Subhanallah. Mamum. Show who can get in there. Titasning him the Africa. Bomba sumo kumtabi nimbano. Mbashukiri. Kenoyenga. Linoyenga. Cohésion sociale vive ensemble. Osama yeti liba umwena mtina Subhanallah. For talam latom kufo. For barati yikinya fijini dara. Yirwende. Oh, ishen ton wena mililla. Wena mpatum do bati legade. Mayala la tumda. Udata ko coronavirus. Ta virus fa. Allah is virus ko. Santo ba pour yana min ham pakar ni ko la fashe shukati ba duni ba salai par ye to coronavirus ya coronavirus ko ba ni ko to bi ga handara non shere ga hon watin til pour yana mo do mai yi bi ka ba we na ba nem di wallahi ko ba pour yana na shuka ya bon bi nga bi na ile ko coronavirus ma ne ye kan sa fatiga dibi mam no mo do ba wallahi Ubi Gambia frontière na mandix montagne pardon. Wallahi. Côte d'Ivoire les Égyptiens. La pauvre de frontière na mansa. Et le mobilisé Hawan Tawa. Non. Oblomsa. Il y a un Cheikh Abdelaziz Adib Show. Hakkan. Ah. Et mythe. Au venir de Panganedo. Kabele moy mbapa ningi nanam sa dose tengan bandemba dose mama yakam ligidi ka mandora no yitele na mo wili ti soda sa ton so man soteni ba hauso when nam song al yashida la song da men to when song hauso tip ko se nyakini na ta yalas no soda sa yahawa ni tien teka abang da sodar hanya wallahi da wannan sai sake maulud lour pour les places de la nation wana le don pa mataba soutien sodar ni tamo waya me ya le moy batem pa lour mo sokko Mabisi aslama mamma nyam do mi da association do nyam yemel hinyak waki bela tel manuda la kumi sheka ni ba tigi sigi pamande nyam ham fa yo kate kampa taba tel son mauluda mam ho wati nyaka yiri nyam join nyande yo wala yiri kaisa ne pour de shekrunda Mawlah, c'est un peu cher que tu duni. C'est un peu bouchi. Pas un peu dunia. Nan le bagame. C'est le of kanwen de kaniduni. Wallahi. C'est nan pour ne da pour wani. La yamma da mete pour da cher comme pagalam la. Ay. Ni na pour da cher. Non. Nkita pata tapetli. Allahu Akbar. La calme kudri ba biga kosha bindu wena nan barka binde digitale ko ni Allahu Akbar wena yauda somane soma man amila salihan falinafsi wa man asaa fa alayha wa ma rabbuka bizalamin lil abid hakaza wallahi wena yauda tum som sawa ne tum som ayauda tum yuk som ne tum yuk
la wannan fayin na bata wani da yin shi ai ni digi pang kilo yam hangat she kan no fa she non she kan puka yo pela ko puka tu ah wallahi kilo la ram ma timam fo puka da mam timam te ka fote ai mam kan ni ka ba mam bite wallahi fa she wa pa non ma man lo wannan kita ne bi sa ko tele ba to wallahi kilo yo wallahi ren ngam bi sa aslam yo eden po sinyam fa bar no eden wini da nyam yo tele hamman tigisi ga kani na suk da meya no tiya bonyinya tele wabba tele namba waka Allahu oh ya sababu wa Akbar la ba wa somgan tele jikko nyam nyamete association no abel ma Burkina Faso Akbar morkaka no nyam hamine himpani yo sama be poli ti ya hanti qur'an wen yet sheko no sen zam bu wen la qur'an rabahni ta zama ta million kateka kabe ko ti bi se asoba se yarat anon yet ki jini ti ki da antamani sama ta ko ka ba bu ki jikko morenina no ya politique tawra la a porfitia yo ni wala be amme magatia mo ken Burkina Faso sempane wallahi sen to mo en batene fa bola sama yo sempani na pa ne ko ay ni wala be yo jikko to so dama oh wakat kanga ton na namsa wakat ni ngam pami yo o mi ya tenga no jubeda taw demba o pami mam pami yeli kanga mam association neba no o be demanda stade municipalité de la man Mawlouda yo 2 semaines no et demi je parle de Gilima jikko yimko Mawlouda ho an ko le la mise autorisation ni était obstacle no stade wazume no c'est na sur le lit ta 1 mois jikko on faisait wa konye sobete pen non on a fait ça ma tout mo frata ma ramé wallahi sama ko wankat kana no wa kon autorisation te tombe ken la bisba pour so barka yo wallahi ni pour mo sa te tombe sa woto no som gante don powder yo e mi yeme ne bu sigenda am payinga jasi yinga ne be ni yinga yida ko wallahi ka te yo wishike me yayi same ti tere o powder linga shewu wa pani yi tustaba mam yele nyamba no wende pulungu be dani la rama ni shike ti sheka shenji jiniga la yeji buri ti wannan fa man ba fa wende gudu wende le pa usubu jikanga te biet oha no te bo bolu mo ga pere dawa no yete ko ya autorisation no te ton sin communiquer namba la affiche namba mano yo mamwa nga ho wa ko le rahmay yan janta na de autorisation la bière no te campagne pakar yunga la sondante ro panon lam yatsempa mamenti wallahi ba ka fa be kama mwazi wana ma sondante mamdatu minga zaman na namsa nyamna masatam la mamna ma pasat ay wallahi ko tan ko wallahi ko bani no nebni ni so zama Burkina Faso yo moy fisa ya libla bawda limo wallahi ko o patar zama wayi yo zama kanga mamsa yele mosimo gati tumbum ni ba fana ki pa ne la pa man no wallahi ko la hokko wankat kanga daninga isempa gunshi provoque de moshibo Allah mda yele merced da pa kon autorisation no pa bum hinyi ko de mam dama dam wazo wallahi sikabe nyen na baraka ka handa tongi man ye ka ba yi kina kai sida to setro wallahi sikabe yawo wi moyimba wankati ninga no ti moyimba tarab hakke wankati ninga nam sansan wallahi wallahi sikabe nina roba bureau no ti shempa sanwa paton man zamana ba ay wallahi sikabe
tenga beka no tenga le mumda soba me beka to are mami ndera para ta yiki shibura utana ntu ko remba mamwazu ni sababu ta ta shibura wa ya hankere mamwazu wa ni bili fuma mwakero wala wa yet mam posganya hadi bugura wa nyere mbere ra para nyere ra ku wala mamwazu wa nyawanye ni wendi mu diga mam yelle ti mam tan nye goma nye ba kuba le mam ni do atere mbele ke shin para teno apa wallahi mam yet wende fo women da yibe kangala bolen ko pa la hokor ala moimba no kwenso so sala no never kino yengi yino yenga utubale limam namba no shen yisi bomba yot jikanga tenga pamana gadi ay ye limam namba la moimbeda la shek namba le dina tawdemba bomba goma la yi sababu yi samde ba san ko wala man ko yam so mo wa bomba la kele bomba la wa ba sikko la sikko na yini wana sawgre me yel yarem se wala stade man bi yel yar se nyam ko momba le moy ba sawara tijiga je ba fu bomba la yalla ko me xoma wallahi tikko zaman ya ko zaman donc wallahi tikko wala runde tek am bon hadiyan ti mam sen wara tijiga sami kiti am para tijiga te buyi be buyi commande la ragazzi no ti passo mai wallahi tikko no trop c'est trop wallahi tikko Burkina Faso yele fale ka politique wallahi on est pas d'accord avec ces conneries wallahi tikko wallahi tikko on est kayo wallahi Allah même les chambres bureau fion ça pourra non mon directeur n'est pas mais appelé d'abord oui moi la bieta votre directeur n'est pas dans le bureau pour faut même n'est pas dans faux secrétaire pour wallahi quand on est hakawa wallahi il ça wala non n'est pas wala nan tuka n'est pas wala nan ba hawa adamka wala mamboma wallahi n'est pas wala nan wa adamka wala mamboma wallahi sababu non nta tengininga ti mo shibina ni yikimbe ti mam gomti be jemta wotubale wallahi yimkoy limam mbeka bebe o tenga da mahisa taba no yum pisinasa ti ko gomni tabe mam yisa ti be jemta Allahu akbar ha ni soba nyam sempa wo wode ti doni fa zo tempoda no shekina mahambe ka moy bembeka والله باف سوق مردو غا ميتي الشيخ عبد العزيز عبد الصولي والله ذكر حبيبي والله ابوي مام هنتو ما انا باتو مان مام هو كوا مام هي السبب يسم ويمبا نو بوكا انكم موبيل نمبر موبيل نم يزوزو بكم با سو هادي والله ابوي ذكر والله يبقى ما نغلق والله ما نغلق لا نلهم ما نغلق لا صومي لا فينا كل زمان بقى يمشي بطوة يا الله ينوى والله ما بابا بوليتيك بقى أي ما مجنب بفاني أروك يا مام ندا إدي يا مام ندا إن كل يا مام ندا ما بامي يجي نبى بوليتيك سيما فاي مام ندا يا مام زكني مام هني الدار نين هتون زازا تينا وين كويه تازا تينا مام هني نين مام باولا كدني مام ين نبا فانك جيك نبا فانك لا شي لمام تيكي parce que Burkina Faso ka moy ba hambe bro do ni na samba ministre wala directeur de la travail mam sa watu wazwa wuri de maintenant mais est-ce que vous pouvez bafouer le chèque là ministre ne peut pas me bafouer non il ne peut pas wallahi il ne yam chèque yeli Burkina Faso ka a raison pour la Canada pour ne karate mam ne kabay mam sa yete man yel fa man da ba fa da ki o pale be poli wakati kanga nye soba wa uye ase mbuhu da la loi namba mpama yele timpama mpaba autorisation la loi hiya tibumi ni fama pabe
bada ni ngam mobile l'espace qui est cap senta donne wa bieta mtivia wa piga mam yaw dala mais c'est pas normal yam ya boy pani cheikh nam lay moyimba ah yam ma da meti runda mam sayati ne runda ma puga mam ton do san net na kam ton shikane na nam ya ne dem puga ah faisais attention les choses là. Réfléchis beaucoup. Gouchi, il y a là. Les bancs, ils n'ont pas ça. Les woks, il n'y a pas. Moi, il y a pas. Moi, je suis il y a le cas. Oh, moi, je suis un peu de libérer, ma papa de libérer. Là, ma papa de libérer. Même ça, il y a moi, je suis un peu de fois. Il est capable de cocher comme un peu de wallah. Bana tumbo kujenga na mani. Oh, jikanga kwa mia mea. Mbabo rana mnana tosa jikanga. Ndato mwini kame. Tu wallahi. Bum kabe ni wauli. Oh, le jikanga. Il pour da mera bark. Kwa ida hanta wala no. Te campagne mauludu pa bene tabi. Te bishi pa bionki. Lambe te po du barki shiniwo pa shiniwo yamna nan banga na mati moy batala pan nana ba no coronavirus ne duniya mi yala mbahamu wazua mam ligini sama pour 30 millions parce que région plaque nam fama mdika man tona man kat d'invitation hadan ke to ko shukya zakaya a imprimer le poton yawdi gidina le mamendanga mona mola chaque sori yede haya mamme nene mpukula wena mun koma mbanga ni mpuka coronavirus kanga panante ki yamako la rato skal bisede mna yede mtimna anta nuna yamaka la yamali lam hinde oh let aha lam yati na sa ya bil fu ton zamana nanamse obunyoya be France na balu wakati ninga badata malaga tenga ne bumil ninga la wakati ninga itkati ya yemse ne yomide ne wa fo data malaga fi zamana sem papa no fi nawre tibiri wenna mekko ba sang pantonga abu waten kana yamme ne na namsati ilsani anama wakati ninga la bo me hentundu nawra la kabini Irena bahinya wa mamanya kiligidinga it basa ye never find you il santu kuntigitaba bayo coronavirus so mbebe na asayene la beba na profite men unwele titia mama wana coronavirus oh kala nyena yi basia tuwenda mshe sakanando msabilibili fu inawa pa mataba timamdiki madishoni oh mamhanja ngamali wa yambu magwa ha neni ngampili ya sade hani ikomya tibanga tibire ya korona virus halo abe oh mamsanda todgo menti sina namsa fo hantu da fo yit premier yet mamti sana mamtala ya manyi fo ha sembana fo mi me mam imanga hantawa ba vlik mam nshi korona virus a virus hambe jini mamti da Okoto wende mapame na kumye le mamsaki dike wakati kanga dunia yam Islam do ya pe ya lafi baw oh lafi baw bo nana msase wo gomtili man woto sami kamete duni fa yelle tie nyambu de na pam lafi tu sami kamete ya Islam tira nyenyi na ton ba hawazwa tire ile 15 bumini wazwa afa gaspire oh lela wennam sakti rundati nam pam taba oh wennam sakamati pam taba edin wotowa kala bilifu it's juma hon wat zaab lansa ne fara pade timna le bam paya ka man do ah chaque jour les juma zaab hon wat da mawlud juluku Allah sala yepa yumude yalla sarwan katte la vient taba face à face Nieloro pour Mohamed Nambons. Sodasa, place de la nation. Un tas chuté Sodasa. Nieloro pour comme Nayara.
Nyelo pour le muna ziyara. Nyelo pour il est pas dans wakat. Ni kana te frontière paka. Ou pas tant c'est la mi kidam te paka. When I'm saying back Canada, je ne pourrais. Pourquoi? Zaman moyemba. Azabar patal non. Jamais taba. Asem pamana bumini ngazabar pamana kadi. Mam singin to sanyamba. Tini gade taba. Nyelana. Keno yenga. Yino yenga. Nyezeke l'Islam. La sempa jamais taba. Il panga wo dam. Il yitara bemba. Ba vne sidi ndate tsosi. Ya hidana tibina wo. Ha? Burkina l'Islam ba jamais taba. Il gade taba. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا اذا فرد قالوا وين ميان تنال البانغ باهدم وين مشومر بينك وين هو وزغليا فواو با كيت وين باو فو ننتي لك باتون واو نمبري فهو ما بالجرام تفو لا بيد لا بوركينا فاسو كا الله اكبر سيمبا في الشيخ عبد العزيز اجل سوري ني تون ورموي ما من تون وربا الشيخ شو نام سين غوم دا بومبا جيت موي بني لا بوم لا توندو نداك لا مور هنان نو تك نيمي كم بام تو سوسي وقت كان جسيت جيمس جيم تابا لا تو لي واندا حتى المينيستير pour nous d'être l'islam ministère de la ton sempa jamais taba yana nam sa tar ton lebe wallah faut ton widi mam na mo que faut la faut zola na kan ama mes jose ya na kan ma ton widi fo o bo bang ti ton pa non taba sawa o bana lebe tondo wallah un fort tondo ñu wade la sanga de taba mam sen kenya wa yelem zowa azala ko san wide wa mam da fu fasan pa wa zagale wa mam la fo pause wawr kana pasan fo wawr sem pa darje pas ya yuma wala tisbi Sheikh Abdul Aziz fa yala haji wala o fiam pani yam mam yela fo ya moria ko fiam la kandre wallahi wannan sen wa lokunada tiara kan asem putli da tifo ma o men ngesa yumata ta kete putta bon shendi la ba inshallah te woni o reni na morni na jieme ti seka wala wotowa telephone na men tu sotowa on tu ko amti wa wali kam soma ya fupe lamni ni da soma o bana shukura mai yalla ya wani wana more yalla ya wani hanko wala ya wani hanko wala la wani hanko fa sai saka ne fa shura ma ga la bumin ninga man patel zaman na nam sammi yalla somai o pami sheka yalla somai moi muisho beka ya politique non la fin de la namsandi tourne wallah tourne ne carton namba wallah ndabe Egypte ne carton tourne nda jinde Makka carton tourne wallah allez non oui j'ai pas parlé français ouais alors ça franc wallah français garib nam ka ben wallah salim hen وينزت مر نيمان كتن نين هنكر لا وينزت ايا ساما ايا تنسام لينغم داتو مي غيامبا تيام زمان نام سي ووك نينا man enquête Cheikh Abdul Aziz Agir Soul Burkina ka fasaya man gada au papier on tient pas pour qui le monsieur là on est connaît vraiment il est très vous me connaissez? Est-ce que vous me connaissez très bien? C'est pas vrai. Oh, Yamatinga. Yamahin ne Hamana, the Isaac Shoy. For some man, the Burkina Faso. Au paquet of the via Bafa, you know. For some time when I'm feeling like Shannon or the San.
rawa yamun beka asaka Burkina Faso yure na balem bumbu ba wange sunu ndako ya nimba wallahi ira somban na meya tibuwa wala kansa taba ya burka taka hentum Burkina Faso yure na zek fasan kanga na satenga ni na miya meti Sheikh nyanga bekala ya Sheikh Abdul Aziz Adib Shouri wala bomare msewa wumtinang jeng labari kenta Sheikh Abdul Aziz asunu da tenga su irenga encourage tenga komtilsa ire malaga tenga la Burkina Faso pa me bitiri c'est pas huan kiyemenga ya jinti rawa wallahi asende benka wa la ina mbanga mamti mvuya na sasa namna mbanga mamti nasi ya metemse o ngoma bdan parame anyoko bi tine bombe anyoko bra bomiti bina kenga anyoko fasina wallahi wannan dina pore bi yoko dem sanda ngo so tuba ngo so nem da bilbil fu hatta bi yoro woni Allah la pa hadina shidan mo ko men wendia te adi duni mo bin nebala etahna ma patal Allah darul fana'i wa maluha illa zawal hakaza wallahi digida yo wankat adi dunya wankat Allah wallahi yima ngada la fi wen so la fantum bumin fa ban tidani no wenna na wasu wallahi wallahi da moy mushko wallahi fa say nyaba rakana mba biro nore ko hatta rakana mba tek Sheikh namba yumbe wallahi ko ko ndara mawlud fa Sheikh ko songma rakara songma na ba songma irilla yam fame titenga runda ne mbuide mam nugul labe ya mam nugul msaya tamman bumini fa manda msaya tamman man fa paman wallahi wallahi mi yati pami wallahi rezo na mafala kagrapo wallahi moyamba be kay bo pazabe sawe wallahi sanko yone ko seko do obsem ko farwende hawa ufa wenna kiti kanda yamme ngata kala ina zaben ta fam da lafu wana rolin be ya tin mi ye Jacques Sore wenna hawa wallahi wunda nya wenna hawa wallahi ta la fo ti wenna paso mi biga ya ayu magan ya yu mawari ya yu la yu mo badam ha awak bayina ta sam ketka ha fama dam tinin ken sembe kay til yu yida ro ko fama dam tinama banaw malla ha jita jinti ro bodi nyame tompa ba bumtu ko ba moyamba bangeti nyame be dine poko ya wende yi sheka ya mujugu isa ndati shaka irati ira shaka ya manji yati yalla na ya wanto ina nki yemeti yalla ti komba nyodo poko hey Burkina komba la ilugomte ilizia kanini joira nibisema ne bena kuma me ne de kufo bena nkie me obsente ti joira ni fu shuto ga na kufuro ti waya ti era o men kiem ti ba fa pa mane shuto ko ne ba ki ti bumba mane rei na zamani moyimba zamse tabla de kat tabla keno yengi ni moyengi ti de wo taba pa sam da to wuri ha mam yala yamba saya dina puka nena haso mezeka nubu yata yabu wani Burkina dina ka Burkina dina wateba mam sana zeka nubu yumtuhu mam yabeko nina yabla yara kodka wallahi yinko timore nina jinda azaki sandin tuba yaba ta sami islam ta biyi kin arab ten karmo wani kartonika no ana ismi wallahi hey ndi sabaka kawa karmo enjo karanga nyela wenna me sempare a shaytan karmin yida karmba la karmpa na wallahi ne jota wawde il jasi l'islam pour me ya nabiyama
ganaga menga wa woneba de nyi ne kif na baba se buru sala bizo intendina fa sam pa wonedia ba so ba so mu wo fori na wo fo ha moi ba saya ke bo man kar men yidma mam zaka pa no pa bugum kutumbe mam zaka no oui de fina lu wa ka dem nugu ba sam kar mam fo wa kar mam mam fo da ba fa ba mo kenya ba kar mi sirala ikam bu on za kuma karam tumam data karasa men ta karam ya wenda la mam data la tentuma oh mama to man bu min ninga dina po nyaki ligidi so dina to ba to mani fo ta fa karam ni mam to me mbasum eta na mari nke kagara puga ngadi neban tuba nke dina po fo kan ni ma fo ko tin karam la fo wa en tifna karam mam to bi mo oh la femme pas karim bisa shuka wala kebro yanga di kap telephone fami en Burkina civilisation pata WhatsApp wala internet wano wallahi pata de ni ne ra sem pa lokla handi kita telephone mbaw ni nan tout ndi abitika pa aha ni ne ra sem pa lok asan di ka telephone ali kita mega mbaw ni nan to soma halan kumdi ti fo ma ka tenen tiriga pa nen tiriga asukile ngara pa lokati ya makati ya ne sam nyala internet ya relation ba ubiniga ya sababu son hiniga pa ya biniga fasan jasini na hanji turfa ni shakshori fasan tu manyani na ni na pata pa ni na pata jeli nyama nyawan kati mam hanshi nim palek ne sandaya je sais elamtini tigara mogola iba jadi lu fasan panan ne da fanan le kala mboyen wa kon yure ah linga ambion shenyi kidia abaman bula ambion sayata asara man da buni yata na yalse ambion yike ah ye yalse karambi sai shewa wume ti sheka mana watu nye pa komudi fa fo sheka de shan fo sheka tuya dina po ni no nan hanga silfa ku ya baratu ni no nan hanga nan silfa mu da fi baratu oh nabiya men ngab tuya hal yi sa halalin to oh boy nan kite nabiya ma ko dan shan fo sheka boy nan kite baratu da dia ni sheka ah lawan kat ninga oh never moy musanda mbebeti ne pedaba makata bitiye nen tirshi wankat ninga il sempa min leke de bomba wankat ninga tile ba bangi ne ba pana mbangi tiye nen tirshi ni na sanda ti yure ila tuma mam ne ba hawa wala fasantu kalmisha namba o manga ya antu sheka tile ba profitin ba ngaso ba yende la sababu songo ay la wana songo ya amin ya woto la obiyam nina semba pa amne ko mame oh wangat kana duni ne ba fahami ne dinga fa san tuyenda le ba faham ba ngafo semba ni sa dina ya pete mo ka kan ba mi som gandi o ba wa man zakame on panya man o fa sai ni ne docteur an wa kana mam nu an kar mam ya mam so da ko kada wa kar ma le jinde fu kal mi suk da fa zak pok ne fa ji ko da handa sheka ya akuni fa yakuna ya ne o pakaram wallahi kun fa yakunu be bala yam sanam be ya wenna men yeli inna lillahi ibadu iza aradu arada hakka wallahi ya wendi yeli yo tim yam sanam be bomba sen ya ab nonan yetu wotali titare yibo o kun fayakunu avora ya bwen ti yetti yele ti yela kun fayakun oh to wenna yette inna lillahi ibadun iza aradu arada tim yem sandam be mama wenna menga sen yetti ti yetta oh kun fayakuna yamin ki hida takaba ya bugula jibo
akafo nengi parce que faut pas tout wendi la hanjaya wende ya asa kombe ya bubi yete be nengi ya la shukiri ngam yete kama wallahi shukira lenyi na mabisi aslamba nyawara ya salmi tuba yokia ti bangu mini ngambe Burkina Faso ka ti Burkina Faso pano nga bitiri ne wona hiya managa ka wallahi ko woko ni na jesu wallahi wena toyin ton tenga ningdoso wena managa ton tenga nyelo or pore obiele me terunda la campagne pakda demanda dora te be campagne ne lafi yi campagne ne lafi wallahi campagne man ba fa ya ton net ton ya zamanet wallahi ton kan bisa suka ni na toyme no ngarok mam sey tara vota rock mo dam kan bi wallahi ni na no nga edi mam sey tara vota edi mo ala ile ninga mam ye zama fane mam ziam zinigi vote man ba sewo yasge bu mam gomne ba tibu man shuguti duniya shuguti ni ire la bekela le mam sey nyaki ya waso ba ya waso ba ire ngam sey wo nyuta ba alla mam nan le dum pass ya mam nan gonon ti ankile ire ninga tondo hena sagal politique chambre yebu man politique la braquette politique da mana wallahi mbenana puga ya na bawduba opposa namba ya wajibi da tonti ton sala wallahi mani politique la irabati politique mani mani politique ya bugo namba wana munani ya winno compte wennam saya tazalna ya na ba so ba parat wennam jingi da na wallahi o wakati kanga fasam bawe ne popel ne tetiriga wennam sam pulum tifna ya na wennam kot fana wallahi wennam ya tif jinna ma jiwo jinga wennam sam pulum tiya puyo jinga wallahi papa onam la politika man fa ya bugo fasal yati fo be politique bugo mbawda nama walma mbe nama po nejen papa amdi walma mbawda baba papa am na sama pama nye ya politique ni man fo ile nyinga di modala ti politique la yinga ngete jamse example number politique chemba nyakam tenga kone ba kom ti ku ti tensa le ba jundugu number awo da tenka papa ka tenga ile nyinga tonu manda dos ti campagne hampaka ti tonna bawduba ti wenna buku suya ntega tiriga jamse taba nan ni ya soma ne tontenga wena ko amin lesi kun nan ni he soma wena hanton lokana beninga ta zin tontenga mane ba shuri wena ko amin ton do she nyaw ton pata do she ne yi nyaw ene lo or poli ednan kia mauluda poka aslama ne fa paka koy wallahi rawu sungu su dai shak sori tenna fayga fa bum el bayim ye kan sak biga awa mikma rogwa on ko million yi butarika al kawli ne sanan baw ba pa wankat mi ngam senje to to sembe yambin buy mi jek di nubate ne banya te wankat mi ngane ba makada me te goma ya propaganda wallahi zilim kanga pa bom pu ya mam sawa e man bom ni fa buy tarman go tim vai same on ko sidine yella ti wote so ya woto ne ba waka jindi jinga yamle jindia jindi tenga wakati kanga neba wakamba mbaw komba ti wonna lokko komba e jojo du komba nga sodo neba ho am ko si ligidi montaya mobila ko si dori wonna lokko ba wallahi ya jojo du komba nga sodo la yel solma nere pour nyanga yembe abiga nene mame
yum pisi la wana weji le mbaye ngamba wana pour nyanga weji president namba chembe be pour boy ijeke nuga weji presidenta bomba wana pour nyanga ta wako do ta bigi men yum pisi la zaka bomba men makata ki Allah oh wakati kana weji parabata uremba bomba wana oh pour nyanga ho ankosa wennam sakame payir kiwiye la anyaya biga ayele meten to zaman suka ya alkaula wa fatiga jilli wende bebele la sabab bebe la wende man ya fa wende man ifayi ya rabbi murad ne wona wona maulude jingi ka wona pilsin amin wona zakiju wena kwa sabab so yumfa ilkita nama kadu nyaya yumfa zaman na namsa bangete nam ya wankati ya nabe yibe le yam handa bebe wallahi bebe no ye lo ye o jete ya wankati ninga na baton ye soma la fom pene na ba yinga folikita na ba imajiwa onwe Osam na biyu gushia wennam huwa tunko fom pantoninga wennam jet monsieur les juges mana wana ya wennam za uzingi da fanza wat oh talaga nintam sontere rude taba somane zamani wallahi kelagi mam goma asawa mo yimba nas aha wakati ninga fa huma tantar pantonga wakati kangana wennam yatiya ran bo menna la faratum ti ganna ti wennam halaka afrauna innahu taqa aman tijuganina wennam parat ne man tiju wennam la tashubur so wallahi wennam la tashubur so man pama roki la alhala awonda shubur so la amma ne perde be poruma man pa fama bi yela de ñu biere nak alors tonte na pasar ne de kan say hey taya musa ti to ta zamana poya tinem bui de la la fi musa o bra ta noya eri pari tintiga papa am laughing ken poa eri yanga tenga tara la lo namba tanka be sempa be irman shugune taba tinam yo wankat rari ko pantonga man lunda tara pantonga to when panga yir bumba fasu jesi na bini senda be kaso pet toni kaso po ndunda waya wallahi senda shukuma ne fo upaya titibida tonke kaso senda shukumenya upata tinere la tonno ko burkina la basande be kaso po when nam rata shugu so oh le ne fanta pantonga ni ne sempa ne o belle widisha ale ba wende upaton yi wende bele ko men neden da ko ya fo man ti joura la runda be zaman na namsa da ne shugul azara ne batilo ramana panton fay re wende gudum ko da ne e just tribunal number pour juge na mo bebe ne soms on passe seulement à la tonne gomne et la sac un son panton soba ndu tala ni bana ko ta mo shiba sai na wa pa ba zamana kom fay la ya ba ton fama ya yin la dia tinel fama ro ta tiriga ti fa te tiriga ba ya kidira fa nya woni na mi de albarak wallahi le ni ko ru albarak la ne ba woni weka ma ne pantonga izam ligida compte bloqué milliard la baga wa yik ba basga wa ya yoko weka ba ligidi fa ho wa ta sala wonna nyak de nyor wallahi ya yer kan sala fi getta ni shugul so wallahi wait yi man ka de ba la ne sambi o reina ibnan ke mauludun nabawi puga nabiyama roma sababu ni hinji ligidi kaw ibnan ke ya puga la mani do il pour da edi hal kemo aya gan kam nga wawu da ne
awahuma ne se wawu fo boyimbe wawu pour se fa wawu hey chaque sore ne zota wawu ne se wawu fo bu wawu ne se ko fo bu pusa barke mbaya ta koma bu mde ada hijika pa mpare ga wakili de ha aha ene se ma no soma bu ma na soma wawra men se kama wawra se kama yikin déplacer wajin kawa nyemen se kama pour du barke